Vreme je za prelistavanje štampe, a štampu ovog jutra listamo sa analitičarem i narodnim poslanikom Đorđem Vukadinovićem. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Bolje vas naš. Ja ću početi sa treće strane večernjih novosti. Slede prijava i naplata štete. To, dakle, oštar odgovor države zbog radikalizacije protesta u prestonici koji predvodi Savez za Srbiju. Goran Vesić kaže, fašista Boško Obradović i njegovi sledbenici nastavili s politikom terora. Kako vi vidite proteste? Dakle, s jedne strane imamo izveštaje kako prolaze protesti, da nema nasilja. S druge strane, zavisi koji mediji čitate, imate izveštaje da su protesti nasilni, da se demolira grad. I kakva je vaša slika? Pa ja sam, kako rekao, tu s jedne strane podržavam proteste, nemam nikakve sumnje, s druge strane ne podržavam nasilje ni verbalno, a kamoli fizičko. A gdje smo mi vidjeli fizičko nasilje? Pa ja upravo sam to hteo da kažem. Dakle, ja ne bih imao nikakav problem da osudim, bez obzira da mi je, kako rekao, brat od rođeni kojeg nemam, ili od tetke u tome učestvovao, ja bih to osudio, a kamoli neki politički slično mišljenici. Ali mi živimo u paralelnoj realnosti. To je glavni, kako rekao, nalazi utisak analitički, kako hoćete, psihološki, psihijatrijski naše političke realnosti. Dakle, paralelna realnost i koja se sve više udaljava, odnosno dve paralelne realnosti. Pre svega to forsira režim, naravno i njihovi mediji, ali se to pomalo širi poput virusa, uslovno rečeno i na ove naše strane. Dakle, nasilje. Recimo, ono što je bilo glavna vest prethodne nedelje, krajem prethodne nedelje, to je ovo nasilje nad ženama, tako, ispred Skupštine grada. Dakle, prosto tu nije bilo ne od nasilja. I možemo raspravljati da li je možda umesno ta akcija bila opozicije pred Skupštinom grada. Ne vidim šta je sporno da ovim predaju uz malo pompe i galame da predaju tu peticiju koju su imali. Može raspraviti da li je tu bilo neophodno da se nađe, recimo, i Boško Obradović, ali on ništa nije, ali zaista ništa nije učinio u tom smislu za osudu. Dakle, oni su napravili čitav performans sa padanjem u nesvest, sa pričama, sa vanrednom konferencijom za štampu predsjednika države, sa svim onim što smo gledali 2-3 dana u medijima. Sutra su sve naslovne strane svih novina, sem jednih, dakle svih dnevnih novina, bile naslovljene to nasilje, fašizam, žene i ostalo. Dakle, ali niko se ne pita gde je bilo obezbeđenje Skupštine grada i gde je bila policija. Ja se pitam svemu tome, ali prvo nije imao šta da radi, osim da ukloni lica koja nisu trebala tu da se nalaze, mislim na ove gospođe koje su se tu okupile. Dakle, posle toga, ja sve mogu da očekujem. Vraćamo se na vaše pitanje povodom ovoga što se dešava u subotu uveče. Dakle, to je bio jedan performans koji može da misliš opet da je umesan, da je zgodan, da je simpatičan ili nešto drugačije o tome. Nekog nasilja nije bilo. Ako je napravljena neka materijalna šteta, odmah da kažem, ako je neka materijalna šteta stvarno napravljena, organizacija za to snosi odgovornost. Tu nema sumnje. Ja sam siguran da bi oni i platili to. Ali ovo je sad priča o tome kako je uništavan grad, mašine itd. To prosto nije tačno. Ja imam još jedan protoličan primjer od subote popodne. Dakle, s onim gospodinom koji je pao tamo ili se slušao. Legao ispred kolona. Naravno. Ali pazite, za većinu medija i ovih koji prate javnosti, koja prati režimske medije, dakle, tu on je napravio incident, on je pritučen, njemu su dobacivali i ostalo. Dakle, ja sam lično bio svedok, ne sad mediji kojem ja verujem, nego lično bio svedok na 2 metra od toga kako gospodin leže. I to onako vrlo pažljivo leže. Zato mi je bilo sumnjiva. Krenula je priča da je ili pijan ili da je onaj svešćen ili da ima neki napad epileptički. Ništa od toga. Ja sam vidio kako on pažljivo leže, da se ne bi ugruvao od prilike na Dobro, i pošto ste bili tamo, šta se onda dešavalo? Ništa, tu se skupili snimatelji, snimaju i ljudi iz obezbeđenja vrlo pažljivo, neko je pozivao hitnu pomoć, neki su, to je bilo dileme da li ga skloniti, da su ga ostavili tu i kolona ga je pažljivo zaobišla. Dakle, tu negde nije bilo, zato vam pričam o tome. Ja uzimam 2 primjera koji su puno očigledni. Dakle, to ispred Skupštine grada. Dakle, ako je bilo nekog nasilja, bilo je od strane nekih od gospođa prema Marku Bastaću, pošteno govoreći. Dakle, ovo čovjek ne da nije tako. Dakle, bukvalno možda ako je neko slučajno dok su tiskali se novinari pa ako ga je neko nešto nagazio. Dakle, potpuno inscenirana stvar. I to nije, što rekao smo malo čas, nije spinovanje obično. Mislim, mediji često spinuju i predstavljaju stvarnost onako kako, recimo, oni vide. Nekada, čak i u najboljoj volji, vi ja ćemo različito vidjeti neki događaj ako imamo različite informacije ili različite sklonosti.
simpatije ili antipatije. Ali ovdje nije reč o tome, ovo je reč o divoj propagandi. Propagandi gebelstovskog tipa, propagandi gde bi bukvalno za belo kažete crno, za crno da je belo. Dakle, kada vi proglasite ono za pred Skupštine grada, vraćam se namerno zato što to, ne zato što je važno, nego što je to eklatantan primjer kako se od svega može napraviti sve. Pa uključujući eto i ovog gospodina koji se onako tamo pruže. Da li je on nešto rekao? Ja nisam, da li je on nešto, on je bilo kao zbunjeno, možda i uplašeno, možda je očekivao nešto. Ali u svakom slučaju, ne ulazim u njegove motive. Samo znam da nikakvog napada, tuče ili obaranja na zemlju nije bilo, jer sam prosto fizički to video svojim očima na 2 metra razdaljine. Dakle, u tom svetlu ja moram biti skeptičan prema svim drugim stvarima i vestima koji dolaze sa te strane, potpuno nezavisno od toga sad da li mi je srce na strani vlasti ili opozicije. Druga strana dnevnog lista danas, barikadama oko Skupštine Beograda, novo mesto okupljanja i promena najavljene rute, obeležili 18. okupljanje u glavnom gradu. Dakle, vi ste rekli da ste bili na protestu u subotu. Jeste li se vi iznenadili kada je rečeno da se neće ići do zgrade televizije Pink? Zato što cijelo dana se govorilo o tome da li je to pametan potez ili nije pametan potez i zapravo šta opozicija ima da traži ispred zgrade televizije Pink? To opet ima nekoliko pitanja. Dakle, bio sam tamo, pitali smo kad sam saznao. Saznao sam neposredno pred, znači kada sam došao za divno čudo na vreme, obično zakasnim, na protestu, onda sam saznao za promjenu plana. Šta je tu sada stvar? Ajde da kažemo nešto malo samokritički. Ja mislim da je odluka dobra na kraju i mislim da je to na kraju ispalo solidno, čak bolje od oba scenarija. Ali mislim da je to bio sticaj okolnosti, da je to bilo reagovanje u posljednji čas, procene koje se dešavaju u posljednji čas. Ono što je meni malo zasmetalo, ne može da se meri, zaista ne može da se meri sa ovim eklatantnim, flagrantnim primjerima, skandaloznim primjerima o kojima smo malo čas govorili, tog režimskog, kažem, ne spinovanja, nego najdivljije propagande koja nema veze sa trunčice veze sa stvarnošću. Ovo što se meni malo nije dopalo i sa ove druge strane, onda je pokušao se konferencije Lečić, Branislav Lečić je rekao, mi smo ni mislili, prevarili smo te, onda onaj onaj neobični, malo zastrašujući smeh, da li je to bilo neka gluma, neka šala, ali u svakom slučaju delo je malo neumesno, jer zaista nedelju danas se vodila debata da li ići ili ne ići. Zaista je bilo najavljeno da će se ići na Pink. Ja ne mislim da je Pink sveta krava, to je stvar političke procene, ne mislim, siguran sam da nije. Niti taj takozvani mediji, kao što se predstavljaju kada im odgovara i kada treba pisati međunarodnim institucijama medijskim, onda su naravno mediji, inače su u principu propagandna mašina. Ali bilo kako bilo, zanimljivo je da onda sada kao posljednji čas se procenilo da ne treba ići, ja mislim na kraju krajeva ispravno procenilo, i onda kažeš, ne, mi nismo ni mislili od početka. Pa ne, nije tačno, mislili ste. Mislim, prosto jedan dobar deo ljudi koji je tu došao, uzrečeno, bilo je manje ljudi, jednim delom zbog toga što se neki nisu slagali. Znači, bilo je dovoljno, ali ne onoliko koliko vjerojatno bilo da nije bilo te kontroverze. Znači, neki nisu došli jer su mislili da će se ići na Pink. Neki su došli, baš zato što su mislili da će se ići na Pink. I sad onda malo su ispali kao blesavi. Većina nije to zamerila, ali ja znam opet iz prve ruke, ne možemo me niko to ubeđivati, da je bilo dosta ljudi koji su bili zbunjeni. Neki i nezadovoljni što se ne ide na Pink. Dakle, okej, procenio si tako, ali nemoj sad da od te procene, od te nužde ili stiske škripca u kojem si se našao, sad toga kažeš, ma ne, mi smo se samo šalili. Dakle, malo, hoće kažem, često bude i previše tih šala u navodnicima ili u hodu odustajanja. Naravno, ti morate da se prilagođavate realnosti, naravno da nećete sve baš da stavite na zid, da okačite i svoje planove, ako imate neke planove, govorimo o opoziciji prema vlasti, ali nekada malo deluje kao da se kockate sa kredibilitetom, tipa idemo, blokiramo predsjedništvo, pa onda da ga ne blokiramo, ne napuštamo televiziju, pa onda napuštamo. Tako da, hoću da kažem, malo to kredibiliteta i malo obzira više prema istini i prema činjenicama ne škodi ni na ovoj našoj strani, iako to definitivno ne može da se poredi sa onim dramatičnim slučajima najdivljije režimske propagande. U svakom slučaju, odlukom da se ne ide ispred zgrade televizije Pink, izbegnuto je da se dođe u situaciju da dođe do nekog nasilja. Pazite, znate, te provokacije, šta bi nas tamo tek čekao kad na kraju smo imali ovo... Pa što zamišljate i videli ste šta čeka? Pa daj, to je ono što smo mi videli da je čekalo, a šta je stvarno čekalo, to bismo tek videli da se otišlo. Tako u tom smislu ja se slažem da je dobro što je neki način Mićević ostavljeno da sam tamo
svira i pušta muziku i zabavlja se. I evo što se desilo, dakle, treća strana dnevnog lista danas, umesto demonstracija, lideri Saveza za Srbiju doneli venac za Olivera Ivanovića. Željko Mitrović, kako piše u nadnaslovu, uzalud puštao muziku preko ozvučenja ispred zgrade televizije Pink i, dakle, uprkos najavi šetnja se nije završila ispred te televizije. Kažem, to je dobar ishod generalno, ali nemojmo sada od toga što smo u najbolji posljednjih trenutak odlučili ili su odlučili da toga pravimo sada, eto, mi smo to od početka znali, to je bila zamka, nameštaljka i tako. Protest jeste legitiman vid političke borbe, iskazivanja nekog političkog stava. Međutim, ima li uopšte osnova poistovećivati performans, na primjer, ispred javnog servisa, koji je servis svih građana i, dakle, delom finansiran od novca tih istih građana i poistovećivati to sa jednom privatnom televizijom koja zapravo ne zavisi od novca građana i može da ima svoju uređivačku politiku. Juče je ovde kod mene sedeo novinar Miroslav Miletić i on je rekao isto kao što se nekome, na primjer, ne dopada ovo što mi sad razgovaramo, pa može da promeni kanal. Isto tako ima mogućnost da promeni kanal kada gleda televiziju Pink. Znam za tu vrstu argumentacije i ona se je potezana i kada je bila priča o tome da li ići ili ne ići na... Šta vi mislite o tome? Ja mislim da to je samo delimično tačno. Dakle, to je tačno, ali delimično tačno. Na taj Pink također koristi javni resurs, on koristi frekvenciju, dakle, nije kabelska televizija. On ima neke uslove i zakonske zahteve koje je morao da ispuni da bi dobio tu nacionalnu frekvenciju. Dakle, u tom smislu taj argument ne stoji. Naravno, nije jednako, kako rekao, legitimno, odnosno, RTS nam je obavezniji. RTS je na neki način dužniji nam je. Nama kao građanima u celini, pa onda i opoziciji kao delu tih građana. Međutim, nema nikakve dileme da je to pojednostavljen, ja bih rekao, kvazi-liberalni argument, kao oni su privatnici, mogu da rade šta hoće. Što neko reče, to je bilo jako dobro, baš po te debate, negdje sam natrčao ili naleteo, da kaže, pa doji, pekara je privatno vlasništvo, pa ne možete da trujete, ne možete da stavljate mišomor u hleb koji prodajete. Tako da, ta priča o tome kako su oni privatni mediji, pa zbog toga mogu sve, ne, imaju obavezu prema istini, imaju obavezu da pušte obe strane. Naravno da imaju svoj stav. To je, mislim, kako rekao, stvari su jako jednostavne, ali se namerno, rekao bih, mistifikuju i onda se stvara ta neka crno-bela slika ili slika. Dakle, naravno da imaju pravo na svoj stav, imaju pravo na svoj komentar, imaju pravo da forsiraju neke ličnosti ili neke opcije političke koje im više odgovaraju. Ali ne, treba samo, ja bih svim tima koji to kažu kao ime slobode, privatno vlasništvo, preduzetništvo, subjektivni izbor i tako dalje, samo im bez reči, bez teksta pustio ili naterao da odgledaju 2-3 sata taj program koji se, dakle, na nacionalnoj frekvenciji emituje ili taj otrov medijski koji se izliva, evo i juče recimo ili prekjuče, prethodnih dana sa tog ekrana. Dakle, to se ne može pravdati time da je to privatno vlasništvo. Ova procena se ne ide dobro iz taktičkih razloga. Procena bi bilo više štete nego koristi. I ja se slažem sa tom procenom, je bilo više štete nego koristi i podržavam što se u posljednji trenutak odustalo. Ali ne zbog toga, zbog svetinje privatnog vlasništva i tako dalje. Znači, taj privatni vlasnik ima obaveze prema državi, prema zakonu, prema građanima, koji također indirektno i posredno su zaslužni što on ima koristi taj javni resurs. Pa postoji regulatorno telo koje bi o tome trebalo da vodi računa, pa ne vodi. Pa sad da pitamo koja je adresa, dakle, za izražavanje protesta. Obe su adrese. Da, ali evo hoću da vas pitam, sada tu postoji još jedna argumentacija usmerena na lidere opozicije danas. Ako one koji su nekada bili u vlasti, na primjer do 2012. godine, ih pitate da li vam je smetala uređivačka politika televizije Pink i stav Željka Mitrovića tadašnji, ne dobijate suvisli odgovor. Da, ali se to ne može porediti. Slažem se da oni tu imaju škripac i još više sa recimo nekim drugim možda televizijama, gradskom televizijom i tako dalje. Dakle, sigurno da će javni servis na kraju krajeva, ali ja to zovem državna televizija, jer to nije baš mnogo, neću krenuti i od javnog servisa, ali nije baš mnogo slova tu angažovano kada je reč o RTS-u. Ali ipak to ne može se porediti. Oni uvijek navijaju za vlast više ili manje, direktno ili indirektno, plus imate takozvanu funkcionersku kampanju, pa onda kroz informacije o tome, pa kroz prenošenje izjava na kraju krajeva, čak nezavisno od medija. Mediji su odgovorni, ali pre svega odgovorna je vlast. Pa pogledajte šta predsjednik države svakoga dana, bukvalno svakoga dana sipa i njegovi najbliži saradnici, kakav otrov izlivaju na svoje političke
protivnike, neistomišljenike i tako dalje. Tako da, mislim, čak i ako prenosite samo to, i ako prenosite, već na neki način prenosite govor mržnje. Ali ne može se porediti, to je poenta, što nimalo ne znači amnestiju ni onoga što je bilo, ni u medijskoj, ni u drugim sferama. Ja sam posljednji koji bi to radio, kritikovao sam i te prilike političke, medijske, društvene tada, ali evo, pravde radi, a vratno je bilo i bolje, ne znam da li pametnije, ali u nekom smislu korisnije, da sam se malo pravio blesav i naivan, pa kažem, pa je sve to isto, to mnoge moje kolege rade, pošto sam goreći moje i vaše, mislim. To često rade, kao pa uvek je tako, jači tlači, vlast uvek nameće svoje. Ne, prosto jeste, uticala je, možda je uticala i više nego što treba, govorimo o tadašnje vlasti, ali se prosto s ovim to ne može porediti i nije fair to izjednačavati kao što rade neki koji na taj način zapravo indirektno amnestiraju sadašnju vlast. Nisu oni pravedni i objektivni kao što žele da budu, pa kažu, evo vidiš, oni prethodnici su to radili. I ja kažem da su radili mnogo toga što nije dobro. Ali prosto način na koji se danas plasira preko ovih prorežimskih medija ta priča nekih, kažem, medijskih, analitičkih i drugih aktera i kolega mojih i vaših, prosto nije fair i ona zapravo služi jednu sofisticiraniju, jednu mekšu, a možda čak i maligniju podršku režimu. Idemo na 5. stranu dnevnog lista Blic. Brnabić građanima preti policijom. Premijerka Ana Brnabić i sad ovdje imate lični stav, pročitat ću do kraja, koja će ostati upamćena po tome što je u njenom mandatu Srbija zvanično postala okupirana zemlja, opet se bavi blaćenjem opozicije. Treba primiti k znanju da je gospođa Brnabić Ana, predsjednica vlade, bez legitimiteta pretila građanima. To kaže gospodin Bastać. Sad, ja hoću da vas pitam kako ste vi videli tu izjavu. Zapravo, premijerka se izvinila građanima zašto nije poslala policiju. Mislim da je mislila na slučaj ispred Skupštine grada. Evo, to je ta priča o paralelnoj realnosti. I predsjednik je rekao da će u nekom trenutku, ukoliko dođe do nasilja, morati da reaguje policija. Da, pa to je vjerojatno malo upozorenje i pretnja za ovo što se očekuje iz ove predstojeće proteste opozicije. A šta vi očekujete? Čekajte, pa što očekujem, prvo se osvrnem na ovu izjavu gospođe Brnabić. Dakle, ona je naravno opet skandalozna, ona je opet nedopustiva. Ona se izvinjava građanima što nismo upotrebili policiju. Pa ako je policiju trebalo upotrebiti, onda si odgovorna, mislim, što se izvinjaš, onda si stvarno odgovorna. Problem to je što nisi imao zašto upotrebiš policiju, kažem sem eventualno obezbeđenje skupštinsko, odnosno gradske skupštine da je sklonilo te gospođe koje su tamo očino po nalogu pravili taj performans. Ispričavale uzrečeno odbornike gradske da uđu unutra, na što imaju svako pravo. Dakle, i ti se, umjesto da to osudiš, ili makar da ćutiš, ako nemaš naravno pravo, ne pravo, ima li pravo, nego nema hrabrosti, niti kapaciteta to da osudi to što se dešava, onda makar ćuti. Ne, ona se istrčava sa pričom trebalo intervenisati. Šta se interveniše? Ne razumijem šta sad, da izbace Bastaća tamo i Jovanovića sklone odande. Dakle, oni su tu da čuju red i mir. I uzgled bude rečeno, naša policija, mada bojim se, plašim se da će biti demantovan vrlo brzo, ali generalno nije najgora među institucijama ove zemlje. Znamo o čemu pričam. Dakle, hoću da kažem, nisam rekao su dobri, nego nisu najgori u smislu, tu još očigledno postoji nešto profesionalizma, još uvijek postoji neki džepova, kako rekao, normalnosti, da ne budu do kraja stavljeni u službu i instrumentalizovani u službu režima, što bi režim jako rado hteo. Vidjet ćemo u narednom periodu. Dakle, naravno, ako krenu neke nasilje opozicionara, nešto stvarno se lomi, ruši i nasilno upada, to će biti izazov za organe reda. Ali, bez obzira na to što sada protestanti mogu da misle i veruju da su u pravu i da su njihovi zahtevi legitimni, ali policija tu jeste da štiti javni red i mir. On do sada zapravo nije bio ničim ugrožen, sem, ajde sad ako teramo baš na konac i mikroskopski, ovo u subotu jeste bila neka vrsta povrede, uklanjanje tih prepreka, odnosno tih barijera, građanici koji su vraćene posle na svoje mesto i mislim, ali ako ćemo trebati maknuti na konac, to jeste izvesno ugrožavanje, za neku prekršajnu prijavu, da napišeš im, ne znam, kaznu nekoliko hiljada dinara ili ne znam kako hoćeš, ali ništa drugo. Ali šta je bio ulazak demonstranata u zgradu javnog servisa? Također, za svaku osudu. Ja mislim, da bude rečeno, to ne kažu mirno, ja sam to i govorio, mislim, ne u ovom studiju, ali u vašoj kući, to možemo meriti koliko je opravdano nezadovoljstvo javnim servisom. Ja to ne podržavam i to ne sad zato što kao nije to lepo. Ja da verujem to, pogotovo način kako je izvedeno, ja bih rekao da, dakle, ne, to jeste za osudu. I policijska intervencija je bila, kako rekao, upad je bio relativno blag i intervencija je bila relativno blaga, što bez obzira što oni koji su dobili
koji su dobili one pendreke, ne misle baš tako. Ne znam da li bi to rekli oni koji su dobili bar. Slažem se, ali bude pravedni ni oni koji su tamo bili šikanirani ili imali strah od ljudi tamo dok su se motali, nepozvani ljudi po studiju i tamo po prostorijama RTS-a i također su imali pravo da imaju svoje mišljenje i da prizivaju tu intervenciju. Dakle, kad se pređe ta neka tanka granica, dakle, onda se samo meri i gleda čija je batina veća. Ja sam upravo za to i zato apelujem u tom smislu i prelazim na ovo vaše podpitanje o tome što očekujemo, da se vodi računa o tome da ne dođemo u situaciju, a bojim se da jesmo, pre svega potezima režima, ali, kako rekao, to ludilo se širi prilično zarazno, na razne strane. Dakle, da neđemo u situaciju da se meri čija je batina veća. Ja sam to gledao u Skupštini, tu aroganciju, tu bahatost i tako dalje, predsjednika vlasti, to neko samozadovoljstvo koje sa tim ide, to uzemno podsticanje, kao vidiš kako smo ih sastavili u mišju rupu, to se nikad dobro ne završi. Mislim, po one koji to čine. Ali hoću da kažem, odgovornost tu postoji naravno i na strani opozicije. Dakle, konkretno to za RTS ja nemam razumevanje i nisam baš siguran u teoriju koja je dosta popularna u ovim našim, tako da kažem, krugovima, kako je to sada dalo novi zamah i energiju protestima. Mislim da ono što malo uliva energiju posljednjih nedelja, to je upravo to očekivanje 13. aprila i tog velikog protesta ispred upravo zgrade Skupštine, a ne sad to što je kao taj upad bio jako dobar i jako pametan i jako osmišljen. Dakle, on kao sa Pinkom, dakle, na kraju ispalo dobro, ili bar nije šteta naneta kakva je mogla da bude da se tamo otišlo, upalo u neku zamku koja nije samo muzika Željka Mitrovića i njegovi zvučnici, kao što se moglo vidjeti. Ko zna šta je sve tamo čekalo, snimljeni su i neke žandarmerije, neke marice, koliko je tamo provokatora čekalo itd. Bilo kako bilo, dakle, odgovornost, imperativ odgovornosti je na svim stranama uvek veći na strani onoga koji ima i veću moć. U ovom slučaju jasno je da vlast ima veću moć, ali nije potpuno amnestirana ni opozicija. Dakle, hoću da kažem, kada prelazi crtu, makar to je bio blagi prelazak kao to sa tim preprekama i tim barijerama, oni imaju neki način, moraju biti svesni i posledice toga, da mogu snositi i konsekvence od prekršajne prijave do nečeg drugog. Ali i vlast pre svega mora da bude svesna toga da ovaj način spinovanja, koji, kao što rekoh, nije spinovanje, to da ti bukvalno crnog praviš belo, to da ti kada odbornici gradski hoće da predaju neku peticiju, to proglašaš, ali kažem na svim naslovnim stranicama, znam da se ponavljam, ali to sad ja kažem još nekog ovde kod vas i to se nigde više ne čuje. Dakle, a svi mediji su brujali pričom o fašizmu, nasilju, kažem, pa ste predsjednik drži vanrednu konferenciju za štampu. Pa vanredna se konferencija drži kad rat izbija, mislim, otprilike. Kako se tumačite što u poslednje vreme sve češće i češće, a neki analitičari kažu neće biti vanrednih izbora, bit će onih redovnih sledeće godine, sve češće i češće imamo istraživanja javnog mnjenja, brojke, procente, kome je koliki rejting, kom političaru, koja stranka ima koliku popularnost i nekako te brojke se razlikuju iz dana u dan. Da, ja sam sad baš isto i to ovdje ima neke tih novina, naravno režimskih, to skoro da ne treba reći, skoro da je pleonazam uz jedan ili dva izuzetka. Dakle, očigledno to ima veze sa protestima, očigledno ima veze sa tim da, kako rekao, nije režim toliko jak baš kao što oni tu sliku koju žele da pošalju i koju emituju. Između ostalog, bildovanju te njihovog samopouzdanja, malo uzdrmanog samopouzdanja, služe i ova turneja budućnost Srbije koju predsjednik Vučić svakodnevno tako sprovodi umjesto da radi ono za što mu je u opisu radnog mesta, a nije ni kampanja, dakle nisu izbori, bar nisu raspisani, da bi on sada u tome učestvovao. Pa oni kažu da nije predizborna kampanja. Pa ne, a šta je onda još gore? Pa još gore, da je predizborna, ja bih to razumeo. I tome služe, dakle, i te kampanje, i ti mitinzi, i to dovlačenje autobusa, i 1000 ljudi sa strane, da bi se stekao utisak kako je njih mnogo više, da tu politiku podržava mnogo više ljudi nego što je stvarno podržava, i tome služe ovo istraživanje javnog mnjenja. Dakle, nažalost, ona bivaju instrumentalizovana. Jedno je to sad da li se pogodi koliko tačno rezultat nekih izbora ili nečija popularnost. Neko može da se surva kao kamen usled nekog događaja ili kao da eksplodira ili skalira kao onaj Beli, što je na onim posljednjim predsjedničkim izborima, iako smo ga mi slučajno i uhvatili. Mislim, ne slučajno, ali uspeli da uhvatimo taj rast. Moje kolege su mislili da je to samo nešto prolazno, pa nisu u to verovali. Ali hoću da kažem, kada se dogodi nešto gde režim bude uzdrman ili dobije neki šamar ili nisu sigurni nad spoljnom ili unutrašnjom
unutrašnjem planu. Onda odmah imate istraživanja, u stvari prvo imate Milorada Dodika u Srbiji, prvo dolazi Dodika onda sutradan, da se tu, pogotovo ako je nešto nacionalno po ovom Kosova i tako dalje, onda tu on dođe da malo to kao zajedničkim slikanjem se patriotski digne taj rejting i onda izađe istraživanja koja kažu da nikad nije bio veći rejting i podrška vlasti. Dakle, mi smo pre mesec dana, kad je krenuli procesi, kad se vidio da neće stati, mesec i po dana, imali to kako imaju rejting 55%. Dakle, SNS nikad nije imao rejting 55%. Vučić je po njihovom brojanju, zajedno i sa SPS-om i sa svima, imao 55% glasova. Znači, sad odjednom sam SNS, čak po nekima i bez partnera, negde sve partnerima ima 55%. I pritom je cilj da se pokaže da je sve jači i jači, da je opozicija sve slabija i slabija. I onda, recimo, u nedelju izađe naslovna strana, moram se onda i pokažem, ja sam je skenirao. Dakle, to je otprilike poruka da se kaže vi nemate šanse, što više šetate, evo, Đilas u kanalu posle napada na žene. Znači, niti je bilo napada na žene, niti je moglo bude istraživanje tako od jedan dan, neimenovana agencija, u nedelju se pojavljuje sa naslovnom stranom Đilas u kanalu 53,2, SNS, pa ste SPS 12,1. Mislim da sam Ivica Dačić ne veruje u to da on, pa ste, bez pala, a ne, ovo ipak SPS je sa jedinstvenom Srbijom, dakle imaju 12,2, ne imaju naravno toliko, kažem časti bi da imaju. Bitno se pokaže SZS 9,9, stavio Srbiju 9,9. Pokret Srbiju tu oko cenzusa, što je vjerojatno jedino tačno, u svim ovim brojkama vjerojatno je tačno to da je pokret Srbiju, da je pokret slobodnih građana, odnosno Sergej Trifunović negde oko 5. A onda, pošto to se nedelja, preko cijele naslovne strane, onda se u ponedeljak, to je danas pojavljuje takođe, ali unutra na dve velike strane, objašnjenje, ali procenti su malo pomereni, za neku decimalu, za neki zarez, sad više SNS nema 53,2, ali nego je sad 53,9. Tako da je Savez za Srbiju opao još sa 9,9 na 9,8. Pri čemu sad treba vidimo da li je to isto istraživanje, da li je to ista agencija ili nije. Ali nije važno, važno što više. Danas se navodi, juče se ne navodi. Juče ovo gde je bila velika naslovna stranica se ne navodi na ime. Dakle, hoću da kažem, cilj je samo se sa što više takvih naslovnih stranica prosto javnost bombarduje, šamara i čak i oni koji su protiv, koji odmahnu rukom ili na rezultate te koje vide i na te rejtinge i na te medije, negdje im se to vuče pod kožu. Ja sam, mogao da prisustvujem kod svojih poznanika i prijatelja koji su učestvovali u kampanji za prošle gradske izbore. Recimo, kako taj rafal sa slabim rejtinzima, tendencijozno slabim, drugo je, kažem, kada promašiš nekoliko procenta gore ili dole, ali kad se namjerno spušta i onda uvuče se i ne samo među tvoje glasače, nego čak među aktiviste, čak među lidere, bar neke, se vuče ta nesigurnost i kaže, jao, samo kad bismo imali tih 13, 14, prosto govorimo o gradskim izborima. Naravno da su na kraju imali, opet po ovom brojanju oficijalnom i dosta problematičnom, su imali preko 19% ta koalicija opozicijona na nivou grada, a da je bilo pameti da nisu išli svaka vaška obaška, jer su opet između ostalog i tendencioznim istraživanjima navedeni na zaključak neke opozicijne stranke kako imaju rejting preko 5, 6, 7, kako im je siguran cenzus i tako dalje. To tome služi. Dakle, ili da spušta... Kolika je moć manipulacije. Da, ogromno, završavam, znam da nam je pobeglo vreme. Znači, ili da vas kao realnu opasnost, realni problem, spustim što više, da postavim sumnju, malodušnost kod vas i među vaše simpatizere i među vaše aktiviste i vaše na terenu. I s druge strane, da neke koji nemaju zapravo šanse da proizvedem utisak da imaju šanse, da onda izađu i poginu, kao što su i poginuli sve, dakle, liste druge ove opozicione, i da onda se ti glasovi, dakle, to je stalno ponavljeno, da ljudi to teško shvataju, prosto preliju ili većinski preliju upravo vladajućoj stranci, odnosno SNS-u. Tako da oni, demorališe vas kao glavnog protivnika, zapravo još pola ljudi koji su ljute opozicije i koji ne pada im na pamet da glasaju za mene, odnosno za SNS, zapravo indirektno glasaju zato što su bacili glas. A šta mislite, šta su te glavne tačke na kojima može da se lomi to za koga će građani da glasaju? Evo, dakle, birala sam naslov jedan iz Blica, opozicija sprečava razvoj grada, kaže Goran Vesić, zamenik gradonačelnika, a nekako se čini da su upravo ti radovi u gradu ono na šta opozicija ukazuje kada želi da kaže šta je loše u gradu. Pa onda vi imate
razgovarali smo sa arhitektama, razgovarali smo sa raznim stručnjacima o tome na koji način se sprovodi ta rekonstrukcija na Kalemegdanu, priprema za gondolu, onda imate šta se sada u ovom trenutku dešava na Trgu Republike, kako on izgleda, kako će izgledati. Imate različite tačke u gradu na kojima se građani bune zbog betoniranja mesta koje su predviđena za zelenu površinu. Šekspir Amadeusa, beton, beton, samo beton. Mislim, to otprilike u tom pravcu ide. Jel mislite da bi to mogla da bude tema na kojoj bi opozicija već sada insistira i mogla da, tako kažem, jaša na tom talasu do nekih narednih? To jeste tema i oni zaista na tome jašu. Ali to je, kako rekao, mač sa dve oštrice. To je tema koja prije jednom delu populacije, jednom delu biračkog tela, koji inače već jeste opozicijalno ili proopozicijalno. Ali odmah vam kažem, postoji i druga strana te medalje, pogotovo kad imate sve, ne nož i pogaču, nego sve moguće pogača i sve mogući pribor i eseg na svojoj strani kao što režim ima, onda oni to mogu vrlo lako da usmeri u ovom pravcu u kojem usmeravaju. Oni su protiv progresa, oni koče progres, uvek je bilo tako, setite se kao se kad je, ne znam, Branko Pešić gradio i tako dalje. Dakle, mišljenje struke, čak i objektivne, neutralne struke se ignoriše i gure u stranu, a potencijira se to kako je zla opozicija i tome služi ova priča o tome kako ruše, ne znam, gradilište jer žele da zaustave napredak. I sad, možda se neko od nas, od onih koji nas to gledaju, čak većina smeje i odmahne rukom. Ali moram skrenuti pažnju da povežem sa prethodnim pitanjem i pričam o tim istraživanjima i o javnom mnjenju. Javno mnjenje nisu samo oni moji pratioci sa, ne znam, Twittera i čitaoci Nove srpske političke emisije, niti gledaoci vaše emisije i vaše televizije. Javno mnjenje i biračko telo zapravo to što sam naveo je manji deo i to mnogo manji deo tog biračkog tela. Veći deo biračkog tela čita ovo da ga ne kvalifikujem kako. Šta opozicija radi da dopre do većeg dela biračkog tela? Da li išta radi? Pitanje. To nam treba čitava emisija, dakle, ili neki okrugli sto bolje reći. Radi po nešto, ja mislim ne radi dovoljno i tu ima prostora za kritiku opozicije. Dakle, oni se negdje zadovolje često tim tapšanjem po ramenu i lajkovima i pohvalama na društvenim mrežama zbog neke akcije, a potpuno ignorišu kako to se reflektuje, pogotovo kad se provuče kroz ovaj spin režimskih medija, kako to deluje nekoj tamo gospođi starijoj iz predgrađa, ili ja uvijek kažem babi iz babušnice, ali se nije bitno da li već u Beogradu ili nekoj unutrašnjosti Srbije. I samo jedan podatak koji je vrlo bitan i koji će nam možda pomoći da razumemo o čemu ja govorim sada ovako. Čak govorim o ovima koji podržavaju generalnu opciju i političku i, kako rekao, medijsku koju sada ja pripadam, neću vas da trpam u taj koš. Dakle, 70% građana starijih od 60 godina, dakle u našim istraživanjima, to može biti plus minus 1%, 2%, ne prati društvene mreže, ne koristi internet. Informiše se samo preko televizije i nešto malo preko štampanih medija. Ali oni dobiju težinu zato što televizija prepričava njihove naslove i njihove tekstove. Dakle, 70%, najmanje, od 60 godina. Sad, šta mislite da sam uzeo 65 granica? Da sam uzeo granicu 65. Među 60 godina vi imate i, kako rekao, i obrazovanog i držećeg dela biračkog tela. Da kažemo informatički obrazovanog. Da, ne previše, da, ali znači ne previše. Tih 70% je procenat onih koji u toj populaciji glasaju za vladajuću koaliciju. Znači, SNS i SPS. 70%. I taj procenat se poklapa skoro u broj. S druge strane, 20% još nema, stav ili neće da kaže. Znači, praktično svega 10% populacije starije, 10-12% populacije starije od 60 godina glasa za opoziciju. To smo našli, kad je bio Beograd, prilike taj podatak i to smo i objavili, neke druge nismo da ne demorališemo, ovaj deo biračkog tela, ali to je za Srbiju najmanje toliko. Dakle, toj populaciji mi ne šaljemo, i opozicija, mi brom licu ne šaljemo adekvatnu poruku i kao se ne trudimo mnogo oko toga kako njima prići, nego se zadovoljavamo time u nekom svom relativno uskom krugu, da se razmenjujemo pohvale, Serdare, Vojvodu i tako dalje. Naravno da bi način bio da se opismeni taj deo populacije, a što se radimo? Možemo svakome da poklonimo laptop kao opozicija i sa internet konekcijom i pretplatu, ne znam, na ovo par nedeljnika i ovih nezavisnih kablovskih medija i televizija. Dakle, to je problem i to je način koji će opozicija morati rešavati šta god se desilo 13. aprila, kako god to prošlo. Dakle, je to nešto sa čim se opozicija mora suočiti. Kao što njihova realnost definitivno je paralelna, definitivno je izvitoperena. Dakle, govorim o režimskoj realnosti, jer oni direktno izmišljaju, dakle, crno prave belim. Ali donekle, u izvesnoj meri imamo i strane opozicije tu vrstu ne baš slepila, ne naravno baš takvog
takvog spinovanja, ali neka vrsta zatvaranja u svoje male oaze, medijske, socijalne oaze i društvene krugove iz kojih onda teško možemo shvatimo tu babu iz babušnice ili toga koji će ovo stvarno doživjeti kao rušenje grada. Gospodine Vukadinoviću, hvala vam što ste ovog jutra s nama listali štampu. Hvala vama. Štampu smo listali sa analitičarem i narodnim poslanikom Đorđem Vukadinovićem. Ostanite uz Novi dan.